Znartili keşite, netili kanalı efiri informasyon vakt abun stüdye Hurit Batraz sabırten abun efirim. Edastina de Sovyeti rabattı unafe gundersit Gürcistan'ı me patsa hadun aranel vazem punkte sahkenen. Uame skutsa gundersa o vestelasını probleme. Delak zaremece film beldut tsegatirestunak tamožne minevertime. Ravzarga profesiyel enovacinat nevaz fonza zarasit star irona khurgunjusu tnafi ragurdebune. Gürcistan'ı koronavirüs erınçın keyfezindis, uifadil prezident bibelte Anatoliy Kuhtarevegode vağdersid edastinada Sovyeti ekstrenun rabat, xastersid Gürcistan'ı mevazem punkte sıhkenene unafe. Bibelt Anatoli ağaxta dastina de Sovyeti rabat zırtset semay xusari restune teritorial dün fıtsegem enuse yemene koronavirusun nukhues COVID-19 ma aparaxatwa uifadil. Ember de radyanı prezident banusan kottaza ka Gürcistan'a informatsiyme gaskesem koronavirus erınçın keis. Считаю это серьезным вызовом. И, конечно же, реакция должна быть оперативной, правильной, взвешенной. И, конечно же, необходимо, чтобы Министерство здравоохранения Республики Южная Осетия проинформировало нас о ситуации, о готовности нас к этому вызову, какие действия мы должны предпринять для того, чтобы, во-первых, как-то ограничить или сделать все для того, чтобы максимально обезопасить население Республики Южная Осетия. И какие шаги мы будем предпринимать, если у нас появится ситуация, связанная с коронавирусом. Xusari restune teritorial virus epidemi nexmalawne nesanan. Edastina de Sovyet fendun ra khasta semay xusari restune ama Gürcistan xsan patsakhadun aranil. Apat wazem punkte axkadertsaoy sarmagun و نافر خستنوونگ. انانی زینات قاقن administradan ama falkhas kanjeta barta ama kharziwjeta قاقن نک آبازت سستارد فدل گامین زیدن با خسرتsid semay basat takanoy profilaktikum mazalta ama warasi federatsiy barnu slujba time amar khoyt kan fadel nevast. Xusari restune fasarena تکت میستراد فزخس ریسپوبلیکای سرجته سمیرستگ من ماتساوی فسارای بستتم فتزاگراد در سخی اداستیناده تخی تبل تلویرا توتی تماریان نک اسرات دامیرلان تا تاکسانا اینفارماسیون راوخت آبون Orestiak husar irestunak aranel westelasını fedel zırtsı dellak zaremece. An film beldeste tsegat irestunak tamožne mineverte ama husar irestuna delegasi. Film belde techev kukujtanjile reportaj. Далак зарамаджи таможня вадзам пункту вагдерцет сагати рестона таможня минавертиме фимбел зерцет варасия кусари рестойна гаранел вастеласene федел фимбел дхаяд райстой президент администрации минаверте таможня комитета Сардар Цхорбат Мурат парламент депутата экономикон райресте министрада ама базарадун савдаджи радун палатай минаверте. И я думаю, к какому-то механизму провоза грузов мы придем. آخر مسکند آتش فیلم بلد فستاگ نو انا من قواگو سفزر گواهرای راخیز نفادت دستاروی اما داموج نیل وستلاس نفارس بندوره اسکوت ساگ ارتساوا. Все прекрасно знают, что грузы идут, их декларируют так или иначе. Может быть, объемы перевозок стали поменьше, начали возить почаще. Да, безусловно, проблема по некоторым видам продукции, она сохраняется. Эта проблема будет решаться на самом высоком уровне. То есть вот эти планы по обсуждению этих проблем с руководством Российской Федерации, они есть, они запланированы, в ближайшее время будут осуществлены. Сагати рестойнак таможня минаверте фیلم بلدست خساری رستойناک آمالی و کنجتی مدر ارزرتوی آران البازارک تلاسن رستجت پرابلم فارس تصفزر و دون فدل کدر تاگر یفل درم ت بازارک تلاو دست و دون راوختوی و در تا فارس سکوت ساگر صدر استگمم و مگس که مازل ترایسن قوت سمای پرابلم بندورونه اسکوت ساگر سوام کوکویت آنژلا کوست آیدا کمریت تفاجیما اینفورماسیون راوخت آبون Abun nevez fonzazı sıxest akademik cüssüt nafi rayguren bunel, uister xay bavard baxasta irun zona de razmesidme. Yesvel de stade sermagun binat axsta publicistike. Axır gunde
كستقوم زينات ديسة أفتت تاچي داري تريز التاودونة فلوسر استجويوت خماتا خلارزر داو ديماك نافی سرتراز ما بون رباط دست پرزیدنت بیبلت آناتولی زندگون داخل گوندن یخو جوسویت کلاودیا یم کشتم اردگانو سیفل در کیمه فکستافر سیفرسمه همه یزون زیدت تن تابوگنجتم کدنر تازه در نافی نیخسن نالیس و در ماخیرون آدم قما اکا گرخ کنم نکر خون خیسترن و من میلک کتا ماخنسته اگرون یاران خاص بانسان کتا نپاس خاد استرغلوگ بیبلت آناتولی نافی زیل خود ترجورن ایران آدای ماک سر برزوند كما يقوم أبا يا إيرانجينا داي يا يرسونا لكت كان تخي هودونا يوسيو أما كيزانا يخوا مفتيكو زغم هيرندرن نافي نفك هيرندرن نافي نفك أما ش كسباكوتا نافي وي all فادا قدر تلماشای رای داگیم ایران لیتراتور ان ایران افزاگن شلکات فکوتا همون نما وچگن کروم در نیسار کوتا نافی اگر برزون دادای ما گودی شمایه یوازمه کنه دوازمه ساخر کنه یوازمه دوازمه ش بالاور کوتا یرسون من وی رارگم کنم یا فینین کنم وی فادات نما وچگن هیو هیستوریکن در نی هیو کریتیکن در نی هیو آخرگوندن در نی نیز خاطرو نافی کدیس که خیف زر خاطر دوت تر فرستا همه دار تر کوتا یکست زغی خو کلاودیا و یا فستاک سولفتونگ در قد کوتا یا ایرستون همه یا ایرون آدم قسمتل یا ماد زنکتن و دیس خیس طرف سمر همه سنود قومل گنگ نافی ما خیس طرف سمر نبي ما خن في سمر نودي نبي أنت فلوديش نقوم الجنة في سمر ويافت ما خوتم في سمر تكرز مدر نفزورنس فلما ما جرى قوم كوتم ودشتم فونس خو مدوا في سمر نافي ودنيا بتخشتر تمرشت خاجت يبت كشتر أما ما نافي درجة زرتر نجونا نيكو فكشتا يدواش أخذ مخشى بشتاي باس دي ماينا بوان ورشتا على كيدر باشنا تاني سمينا وجال ما كي باسوا نافی ورزون آدای ما گذر مستی بینون تن نفلا ما یایرون آدمان یول در گورتون کتی کورا سایسد و دی خدک در روزال آدمل مینی خیسن در استرار خود توی اگر استمای ما خود توی نخی نافی زغم و از دان ما ورز گوی آدای ما آخه یا باقد کود توی یم کشته یم گرته اما یایرون آدم خودساو خود تکتانی چی بامبارزنیست فلا سرگت سرم بونتافته او فلا سادم را کسه روخستستی سادم خورزینا دی ففنده و دوران تا ممگس که فدت نافی خوزن گرته آخم لکته و ما ارمستی خیسنه ارمستی میکاگنه فلا یومی یا گیرات یرستی آدای магоден чист кот канзинис. Нафи не болел, не был болезненным человеком. Он бодро до последних дней шагал по этой земле. И я была уверена, что он доживет до 100 лет. И не была уверена, что я буду еще жить после него. Джута Оксана Гаситарсен, телекомпания ИР, информационный равахт. Абон. جوسویت نافی رایگردای نوز فونزاز راسد ستن زوناد ایرتاسن اینستیتوت واق درصد زونادون کنفرانسی و این بانسان گون درصد یراتک آدم یا اگر اون وارزون زیناد کنفرانسی خواهدی شده ارزرتوی آخر گونده کردیات اما سفلستاده تخی. زندگون زونادون خسندون اما политикун архаик поэт, прозаик, драматург, публицист, талмацканак филологон зонатты доктор профессор Джусойт Нафи райгордал навац фунзазы кайсы хастуид несанан вагдерсед мемориал он зонадон конференции. Конференции көсті хаядрайстой хицоды сардар пухаты эрик интеллигенции минаверта. Хсанадон ама зонадон архайджетам. Басатта гондерсед бирец медисон докладта Джусойт Нафи человек-легенда. Ахам тема басатта котта историон зонатты кандидат тыбыл тейнал. Виламбен агерзерта ахар гондыл. Gustav, Lasso, Nafi, Shamil و ما خالچی در بامبارم چی دسته اوشه زنگادم نه آکنم درنم و یخصز گود من مگس که نافی در نما کشلکت کویز کردونه و شگه در و دسته
Իրստունը լագով լեկտան։ Լագավագեն я նսոնյա վերջեգեն թենգբերզուն դույթխեն շամիլը կուդումագեսկա մենավիդեր ուդում վենչ ուշոդեմ կաշիթա սոդամեն սադաստեն սազախեն ռոպտիչ մասոզնչ վիոզբիրը խուժինետը մասանուն կդատը бозаю. Человек Ренессанса, который коснулся своим животворным талантом почти всего, из чего состоит искусство слова. Я тоже пыталась обратиться к книгам, к своим собственным статьям о Нафии Григорьевиче. Сегодня я отказываюсь это делать, потому что он достоин живой мысли. А мысль такая. 3 русских автора по-моему, на чаше весов стоят в равности Нафи. Это Солженицын, я имею в виду публицистику Солженицына. Это будущие постмодернисты Макамин и Трифонов. Бира qarnıxəstə yev smərətə xeyzaxta yaxo Klavdia, ya ay vodun kustefadalanır zırtalan benək uybanısan kod tazaqyem arəxratın sfarst, duvazinge qoymacı kod xaciti taymur azımə nafiyə xuvay və insonu əvinəm. Klavdia buznik zaxta konferensiyə basətə gəncətən. Nafiyə di magistr, xaciti taymur azımə kəs. Al xatma fəfərsın, xocib smərti kolavın sonu. نه یوردن سون اومد و من نون در نای منون نافی خو خودمه منون من میکی میفزود نافی خو مفزود مشکوی که آواتاری باسی بیوانچی قرگوتا سکتر نافی پزویتی کم تبکا گوی تا ما سون تا اومه اومه دفن داهو گو که دفن کرد اومه تاراش گاوی بساده می یا خور لکتن پایدا آرچی کنون دونه Мы будем, чтобы держала институты ухтарёв кандидат. Я директором кабинета Биферта, Жонатан, секретарем Виталия Александровича, она литература хайдыша была, язык талма. Խիցոդը Սարդար Փուխատը Էրիկ Բոնսան կոտազարգան աֆիկանտ խուրսվեսակ դրամատուրգ պուբլիցիստ մետալմաց կնագնավետ ֆլամա իտակ խուրսրախս կաֆեմը ամազարım մդար Բաճեգան նաֆիլա գաուլագմաչի զտտավի ամոջնո եւ հնչիրայստայնաչինը խասկոտան ջախա ֆենգել նաֆիմը իխաշտրոտ դիլա ասմոյգոտ նաֆիմը ֆենգայ լագաուլա կերդը բոտ ստամ մալախնա բոտտիմա նամալտա լա պուկամերոն դզն փոխտայ Мәстиахта пугатили көзөрө дымсыз. Зына неан беззоры дине. Ofta тайзоры дине қаласы пугатили көзөрө. Стин фаста нуарах навди фалай фингел канфин бардыстанын намангай или көзөрө гокут. Konferensiima bakosteste axamdaklattadar Raygor Drazdzogay номсусек фалганста нафие поэзия, ама синтез двух культур в творчестве нафиджуссойте. Отаты Алена Гузытаты Сармат Кумаритаты Фатима информацион равагдабу. Styrfydy bestio festival ochizzel evdaj funzozese chesticiten ares dar cauzen nevgenjete kustete rovdest. Kustete ever dar caudeste rovdestete zale feleze normal kenens calce kenen kustete. Rovdestete zal sette kedőzen új berekutta navazkaszek csirtkute rigina. Styrfydy bestio festival ochizzel evdaj funzozese chesticiten schinwale fand kenens rovdestete zal calce kenen. Amadze irestuden nevgenjete fetzag rovdest sarazen. Biraste rovdestete zalud edzella govere. Avguste cheste feste rovdestete ocht Nikolar cedeste. Ace problema nevgenjete cedis iwemadu vechatte neraraz mekutta. Felene ruung skutzak nircet. Nevgenejar chaydeta rovdestete zalanis stirnesani meg. Eppetacaste udun qod rovdestete ender benet darazen. Fela use fezwette nebezzedeste alcenesanen. Нер аревнальтой равдестете зал цалцакканемем. Союз художников решили отремонтировать этот зал, который очень давно уже не функционирует, местами требует капитального вложения, так как крыша протекает давно. В основном эти события из-за августовской войны, потому что часть фасада пришла в негодность, также крыша
окна и так далее. И вот сейчас мы, благодаря помощи Анатолия Ильича, нашего президента, который нам выделяет денежные средства каждый месяц, стараемся как-то привести это все в порядок. Kudra baragafta medze bira iskust, appet acas tagos tacht ama festivagan kultas qonaste, magora avaris ast erter. Ravdestet zala direktor bekoyte alan kud zaguma gaska, tsame beste khaybaqa qanu wit khafet zaq agos driven. Приспособлены в ерменов татинг взаровар яфтана валият тагдия агостар ма نفتا هایت کتام من بال من اید فکرم کتام یار باخیزان رفته جای ویترین نیچه برتام روزنگ شما میدم درهم چیشاوی میدم کسام و نوی من کت رسود بناتو شما آشو بناترس رسود و هایت خیلی فاسد درن سرات جستم. Kushtë të bënet të nësërgjëta, vëdu më kostoj në vëgëngjët të cadisë ërmatsta ëmbalu nog më arkanënëll. Ravdës të zal ana kajnadaru të salsa kaninog ama qoma zob dhe të në rëkkun dumentan. Erën, okham e të vdi, odështë, jaqoma snus madam bakhavjeni qom yani farq të kuj më në aksor të kuj. Falanush dar قطعاً وجهاً خیشود مویاز فرستانه من نسازوی مالمنش نخیمش فرستایی من پرزیدنت خوسایش فرستانه خیشان کنن چه میزن خاطر یا سرازم مش همه هاش بناتر تنگوزر خودنی افاساتر تنگوزر من Nër në vëgëngjëtan sabunu dzan, sa kustëta ravdësët të zalës së varënën. Calsa kanan kustëta kanën, prezident të fundaj, në vëgëngjët të sadisan së faras të khisan rëtësët vëdunej. Qëtë kotërjegina kod stajita kumaritat të Fatima informacion rakt abun. I vredazë bokenge kuste fedel ananizinat qalqanınat ama sotsalun rojreste ministrade wagdarcet gërdun en bërt, vidunstve delborva vek kustwette der basete kutu lembenek analis ama se bokenge kuste fedel gëgte. Fëtsag se gëgd bavdestu Respublikon bire profilu medicinun centre hayatte ama filialte. Psycho-nevrologun dispenser, patsahadun stomatologun poliklinike, mediko-sotsalun center, rehabilitacion center nefs, gëgten bajkusën festa minister bohaskutat me gëgtëlën bënege avdëssewa apet kuster. Stomatologun poliklinike gëgt ananisinat qalqan në administrat në rajsta, vëmen amien bohasën qave perspektivet në vester. Guret medicinun organizacite gëgte bodet në festa, bokenge kuste fedel gëgte raciste rajon të rënqindet të der. Должно быть главным специалистом и руководителем специализированного учреждения представлена концепция развития по стоматологической помощи, которая включает обоснованное во всем мире внедрение платных услуг. Обоснованное во всем мире, еще раз повторю, даже в странах с высоким социальным уровнем развития. При этом абсолютно четко должны быть прочерчены ограничения для льготной категории граждан. Это касается детей, это касается инвалидов, это касается участников различных событий и так далее, и так далее. То, что у нас регламентируется постановлением правительства. Evzung jurnaliste professionalon rozmetsed nesanen wachtsawe konkurs Sermagund stil. Uy wachtsawe erta nominatie. Konkurse khayad reisen kutqawe amat sermajta qabodatten uy berekut nawatskhasek tedetaruza. Festivalul Politica Sport ama Turism Fadel Komitetu azınraydı ta Respublikon konkurs Sermagon stil zerga axam numimem. Konkurs vaxtsawe erta nominasiye. Xozdar publikacji foto armak ama Sermagon videorolik. Mazal sayrag nesan u evzong jurnaliste profesyonalun razmetseden baxoskanen. Jurnalistun destniyad farse Respublika etserjete qode aktualun problemat hem azdaxın. Bavdisker mecete tema u alğuzun. Для каждой номинации у нас своя тематика. Это популяризация традиций и обычаев палестинского народа, это экологические проблемы, это жизнь в селе и спорт, безусловно, физическое воспитание, поддержание здорового образа жизни. Да, очень много молодых людей у нас любят заниматься спортом, активно ходят в тренажерные залы, и вот эту сторону тоже неплохо было бы осветить. Konkursu xayadraysen yabonu alkamender, jurnalisten, festival minevertten, axorganinekten, studenten, cperda sazay ertenazung, kavlsev axamten.
Принять в нем участие могут молодые журналисты, которые еще учатся, может быть, школьники, которые в будущем хотят заняться журналистикой, студенты факультета журналистики, йогу. В принципе, любители, может быть, есть такие молодые люди, у которых получается писать, но они как бы не журналисты, но в принципе могут принять участие свободно в этом конкурсе. И, безусловно, журналисты, которые уже работают. То есть у нас две возрастные категории, от 14 до 17 лет и от 18 до 30 лет. Конкурс خیادرایسن کیفند و دون خشنسته سمای فسیودون پالیتیکا سپورت و туrizm فدل комитета байзак кануй сармагунд курдият тама бланкта. Будут награждены все участники диплом, я имею в виду там 3 призовых места, будут памятные подарки. کردیت تاییس سوزست ارتم فتسگم ماردونگ یو کوریتا با قوزن جوری وانگتم سمای باودیس که کستتم ارکسوی اما سنسارخ کنوی وی فسته فبره گذست ولاخی زوتم. تدیت روزا که زیتازه مت اینفارماسون را وقت آبون. رئیسون بونه فتساکسا خاطل جستویت نافی جکایت شامل اما خاجت تایمورازن مسانی زروات زست ناتسیو موزیم. کیفند ودون سبون و ارباسون مازالمه وی فدلو گوبستاگنده ریپورتاج. 12 فевраля музей وقدر سوزن ليتراتورة فادج زندگوند آرخایج تاجکات شامل جسویت نافی اما خاجت تایموراز مسن ایزر و دون سقصدك بنتانو وقتوي ويقوم разгофалтар зона. Я считаю долгом нашего общества, а музея конкретно, чтобы мы, значит, эти даты обязательно, хотелось бы, конечно, каждому отдельно посвятить хорошее мероприятие и популяризировать их творчество, популяризировать их жизненное кредо, позиции. Но вот через день как-то получалось, да, 25, 27 и 1. Поэтому мы решили 28-го вот это все сделать. ایرستان آدمون باید جکایت شامل رای گردل 25 فevral سخست و داید استایاز 29 فevral جسویت نافی بانسان کودتایت یا رای گرده 90 فونزاز فتزگ مارت تاو خاجت تایموراز رای گرم بون و مگس کنات و موزی اسفند کودتایت سمای آیوادون مازال آوازو ایرون لیتراتورای رای رست ما استرخای باورچی بخواستا و تسه گوی مکت نومل جکایت شامل و بیره واتسمست آفتر یمزفگت ویسید ایرستان وارزم سویتون ما ایران پای دراماتورگ پوبلیسیست لیتراتورا ایرتاسک تلماس کنگیرستون آدمون فسک جسویت نافی ایران فزاج رای رست اما ساخور کنم ما باخاستا استر خای باورد سرماگوند خوستار دازداخن قو خاجت تایموراز ما ایرستون رای گرد بیره خورس پای تفل خاجت تایموراز فسترنقتا آفته زردم قارگسته آخم آی وسته اما سقده آفته عرفو آفته بانداونس آدای ماجزرده اما مید دونیل اما یفافند و سرسوخ سینات هبت دونی آدم تیمه در Чья позиция, чего бы то ни касалось, она полностью отвечала чаяниям осетин. Поэтому мы их назвали 3 звезды остинской литературы. Они бы могли бы быть еще, но вот судьба так распорядилась, и мы можем только лишь не забывать их. مسانی زر مخوندر سدست اینتلیگنسی مینه ورت استودنت تا خورگانی نکتا فشت سفلدستادن تا بو گنجتا مازال مرباط سون یبونو آل کمندر آفتا ما ارم برد و افجتای آل کمندر فادات ودزن هم زفگتا با کسندر گوبستاگون دا کوکویت الکساندر اینفارماسیون را وقت آبون آخه ودستنا بون خبرتم نردو فیلم بعد میفیرم